السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بالجميع، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. ما زلنا في تفسير سورة الماعون، ولعل هذا هو اللقاء الأخير في سورة الماعون بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala amal kita sebagai amal yang soleh. Pada hari ini kita masih berada di dalam surat Al-Ma'un, dan insya Allah ini menjadi yang terakhir pembahasan kita di surat Al-Ma'un. نريد نغلق المراوح التي في الخلف هذه الدور على اليمين. Ustaz, kipas angin bisa dimatikan. Kipas angin. قال الله تعالى في هذه السورة الكريمة: الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. هذا هو حديثنا اليوم بإذن الله تعالى. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Ini adalah pembahasan kita pada hari ini. من مواصفات هؤلاء المعرضين عن الله من المنافقين وأتباعهم من المسلمين أنهم يفعلون الأعمال رياءً. Di antara sifat-sifat orang-orang munafik yang menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah mereka melakukan amal itu karena riya. ما معنى الرياء في اللغة العربية؟ Apa makna riya di dalam bahasa Arab? كلمة رياء جاءت من المراءة، يعني يفعل الشيء رجاء أن يراه الناس. Kalimat riya berasal dari kata mura'a, yang artinya dia melakukan sesuatu karena supaya dilihat orang. إذن هذا الرجل ليس في قلبه الله سبحانه وتعالى. Berarti orang seperti ini tidak ada di hatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. إنما في قلبه أن يراه الناس. Yang ada di hatinya adalah supaya dilihat orang. ينفق ليقال منفق كريم. Dia berinfak supaya disebut-sebut sebagai orang yang dermawan. يعمل الصالح ليقال هذا رجل مصلح. Dia melakukan amal soleh supaya dibilang sebagai orang yang soleh. يتقدم في المعركة ليقال هذا شجاع. Dia terdepan di barisan perang supaya dikatakan sebagai orang pemberani. نسى الله فنسيه الله. هذا الرجل نسي الله فنساه الله. Orang ini lupa kepada Allah sehingga Allah pun melupakannya. تركه الله وحده. Allah membiarkannya sendirian. عاقبه الله تعالى بأن جعل أعماله باطلة. Allah menghukumnya karena amal perbuatannya itu adalah amal yang batil. أي إنسان يعمل عملا من أجل الناس فعمله هباء منثور. Siapapun manusia yang melakukan amal karena manusia, maka amalnya itu adalah sia-sia. لأن هناك شرطين في الإسلام لقبول الأعمال. Karena di sana ada dua syarat supaya amal kita itu diterima. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. الشرط الأول يعمل عملا صالحا على منهج النبوة. Sebagaimana firman Allah, barang siapa فمن كان يرجو لقاء ربه. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, maka hendaknya dia melakukan amal soleh. Maka syarat yang pertama, ما هو العمل الصالح هنا؟ اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. apa itu amal soleh di sini? Amal soleh di sini maksudnya adalah mengikut kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. والأمر الثاني ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Syarat yang kedua adalah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dia tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. يعني هو يعمل الأعمال من أجل الله فقط. Itu dia melakukan amal karena Allah saja. يقرأ القرآن لا ليقال المقرئ. Dia membaca Al-Quran
supaya tidak disebut sebagai itu qori. ولا يقرأ القرآن ليقال هذا معلم القرآن مقرئ. Dia tidak mengajarkan Al-Quran supaya dia disebut-sebut sebagai itu adalah seorang muallim yang qori. لا يعلم العلم ليقال هذا عالم. Dia tidak mengajarkan ilmu supaya disebut-sebut itu adalah seorang yang alim. في آخر سورة الكهف التي نقرأها كل أسبوع Di akhir surat Al-Kahfi yang selalu kita baca di setiap minggu, هذان الشرطان itu ada 2 syarat. فليعمل عملا صالحا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشرك بعبادة ربه أحدا لا يفعل الأعمال من أجل الناس. Falyamal amalan sholiha, yaitu dia melakukan amal soleh. Yang kedua adalah wala yusyrik bi ibadati rabbi ahad, dan dia tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. لكن نريد نترجم العمل الصالح هو الاتباع هنا ليس الابتداع. Kami ingin mengartikan amal soleh di sini artinya adalah amal yang mengikut kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ittiba' sunnah. وليس ابتداعا. Bukan ibtida'. Bukan dia membuat perkara baru. أما المنافقون في القرآن العظيم فقد جاء وصفهم بأنهم يراءون الناس. Adapun orang-orang munafik, ya, telah datang sifat-sifat mereka bahwasanya mereka itu melakukan amal supaya dipandang atau dilihat oleh manusia. يوم القيامة ما هو جزاء النفاق؟ Pada hari kiamat apa balasan untuk orang-orang munafik? الأول Yang pertama, عمله باطل. amalnya batal. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك. Karena Nabi SAW bersabda di dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, أنا أغنى الشركاء عن الشرك. Aku adalah لا بأس. أنا أترك أي عمل أشرك معه فيه غيري لا أكافئ على عمل خرج رياء ولا سمعة. Ya, aku adalah yang hanya menerima amal yang mana amal itu hanya dikerjakan untukku. Aku tidak menerima amal yang diperuntukkan kepada selainku. فالجزاء الأول إبطال العمل في الدنيا الذي عمله في الدنيا سيبطل أجره يوم القيامة. Maka balasan yang pertama adalah dibatalkan amal dia, ya, maksudnya tidak sah. Dibatalkan amal yang dia lakukan di dunia itu. والأمر الثاني Dan balasan yang kedua, سيقال لهم عقوبة akan diberikan kepada dia hukuman. اذهبوا إلى من عملتم من أجلهم اذهبوا إلى من عملتم من أجلهم اطلبوا منهم الأجر. Pergilah kamu, carilah orang-orang yang kamu peruntukkan amal kamu untuk mereka. أنفقت ليقال منفق إذن اذهب إلى الناس وقل لهم أعطوني جزاء الإنفاق. Kamu berinfak supaya kamu disebut-sebut sebagai orang yang suka berinfak oleh orang lain. Pergilah kepada orang lain tersebut, carilah keridhaan mereka. فكل هذا عمله باطل. Maka mereka itu semuanya amal mereka batal. العقوبة الثانية للمراء يوم القيامة. Hukuman yang kedua untuk orang-orang yang riya pada hari kiamat. الله سبحانه وتعالى سيجعل أهل الإيمان يسجدون له يوم القيامة. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan orang-orang ahlul iman mereka semua bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. أما الذين كانوا يراؤون في الدنيا Adapun orang-orang yang riya di dunia, فيدعون إلى السجود فلا يستطيعون. يقال لهم اسجدوا لا يستطيعون. لا يستطيع أن يسجد. لا يستطيع أن ينحني. akan dibuat mereka itu tidak mampu melakukan sujud. Mereka tidak mampu untuk tunduk. وجاء هذا في سورة القلم. Itu datang di dalam surat Al-Qalam.
ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون لا يستطيع أن يسجد لله تعالى. Mereka diperintah untuk melakukan sujud, tapi nanti di hari kiamat mereka tidak bisa melakukan sujud itu. لماذا؟ Kenapa? لماذا هذه العقوبة؟ Kenapa hukumannya berbentuk seperti itu? لأنه لم يعمل العمل في الدنيا من أجل الله بل من أجل الناس. Karena dia melakukan amal di dunia bukan karena Allah, tetapi karena manusia. فحرمه الله Maka Allah mengharamkannya من العبادة له يوم القيامة. daripada supaya dia bisa ibadah kepada Allah pada hari kiamat. نسأل الله السلامة. Kita minta kepada Allah keselamatan. متى يكون العبد قريبا من ربه؟ Kapan seorang hamba itu dekat kepada Tuhannya? هذا سؤال. Ini soal. متى يكون العبد قريبا من ربه؟ Kapan seorang hamba itu dekat kepada Tuhannya? Rasulullah SAW يقول أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. Saat dimana seorang hamba itu paling dekat dengan Tuhannya adalah ketika dia sedang bersujud. فالله سبحانه وتعالى حرمه السجود حرمه القرب منه سبحانه وتعالى يوم القيامة. Maka Allah mengharamkan kepada orang-orang yang riya itu untuk sujud. Mereka tidak bisa melakukan sujud, mereka tidak bisa dekat kepada Allah pada hari kiamat. الله أبعده Allah menjauhkannya لأنه كان بعيدا عن الله في الدنيا. karena memang dia sudah jauh dari Allah ketika di dunia. لم تكن قبلته الله Kiblatnya bukan Allah, إنما كانت قبلته الناس. هل الناس يرون؟ kiblatnya adalah manusia, orang-orang. Apakah orang-orang melihat dia atau tidak? ولذلك جاءت الأعمال في الإسلام الخفية Oleh karena itu datang amal di dalam Islam itu محبوبة supaya amal itu dikerjakan secara sembunyi-sembunyi. محبوبة عند الله تعالى. Itu adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. الله يحب أحب الأعمال إلى الله الأعمال الخفية. Sebaik-baik amal di sisi Allah adalah amal yang tersembunyi. ولذلك يوم القيامة Oleh karena itu pada hari kiamat من السبعة الذين يظلهم الله orang-orang yang akan mendapatkan naungan daripada Allah, ورجل أنفق بيمينه حتى لا تعلم شماله. orang-orang yang berinfak dengan tangan kanannya sampai tidak tahu tangan kirinya. أو أنفق بشماله حتى لا تعلم يمينه. Orang-orang yang berinfak dengan tangan kirinya sampai tidak tahu tangan kanannya. والله سبحانه وتعالى مدح عباده المؤمنين. الله سبحانه وتعالى مدح عباده المؤمنين. Allah Subhanahu wa taala memuji ibadah orang-orang mukmin بأنهم يريدون وجه الله. karena orang-orang mukmin itu beribadah hanya mengharap wajah Allah. Maksudnya mengharap wajah. يعني يبتغون فضل الله تعالى يريدون بهذا العمل الله سبحانه وتعالى. Maksud mengharap wajah Allah di situ adalah mengharap keridhaan Allah, mengharap perhatian dari Allah saja. يعملون العمل لله فقط. Dia melakukan amal karena Allah saja. لذلك جاء في القرآن العظيم Oleh karena itu datang di Al-Qur'anul Azim ابتغاء مرضات الله. Ya, sebuah kalimat orang-orang beramal yang mencari ridha Allah. وجه الله. Ya, dibahasakan dengan wajah Allah. وأما أهل النفاق Dan adapun orang-orang munafik يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا يفعلون العمل من أجل الناس لا من أجل الله. Mereka melakukan amal supaya dilihat oleh atau mencari penglihatan orang-orang, mencari penglihatan manusia. Mereka tidak ingat kepada Allah. ولذلك Oleh karena itu الله سبحانه وتعالى Allah Subhanahu wa taala جعل أفضل عباده الأخفياء. menjadikan
sebaik-baik amal hamba kepadanya adalah orang-orang yang selalu menyembunyikan amalnya. إلا في حالة واحدة فقط. Kecuali dalam satu kondisi saja. أن تخرج المال مثلا Misal kamu mengeluarkan harta, حتى يتعلم الناس الإنفاق في سبيل الله. ya mengeluarkan harta ketika berinfak supaya orang-orang juga belajar untuk berinfak fi أنا sabilillah. سأخرج الآن النفقة والناس يرونك. Ya, kamu mengeluarkan uang untuk berinfak, lalu orang-orang melihat kamu. لكن نيتك من الداخل Tetapi niat kamu di dalam لا ليقولوا أنت منفق كريم tidak supaya disebut kamu itu adalah orang yang baik, ولكنك تريد أن تعلم غيرك الإنفاق في سبيل الله. tapi niat kamu itu supaya mengajarkan orang untuk ikut infak fi sabilillah. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam كان إذا فتح باب الصدقة jika beliau membuka pintu sedekah, يقول للمسلمين تصدقوا عباد الله. beliau berkata kepada kaum muslimin, berinfaklah. فكان أول واحد يضع هذا المال Lalu ada seorang yang meletakkan hartanya أمام الناس di depan orang, كان صلى الله عليه وسلم يبتسم سعيدا. maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tersenyum gembira. لأن هذا سيشجع الآخرين على الإنفاق في سبيل الله. Karena ini akan memotivasi orang lain juga untuk berinfak fi sabilillah. الدخول في المعركة في الحرب. Lalu contoh lain adalah masuk ke dalam medan perang. بعض الناس يريد أن يكون في الأمام. Dan orang-orang ingin berada di barisan terdepan. لا ليقال شجاع. Tidak supaya disebut sebagai orang pemberani, لكن ليعلم الناس الإقدام على الشهادة في سبيل الله. tetapi niatnya supaya mengajarkan orang lain untuk ikut di barisan terdepan di fisabilillah. فهذا مأجور. Maka kalau yang seperti itu niatnya berpahala. لا يفعل العمل من أجل الله. Ya, yang penting tidak melakukan amal melainkan untuk mendapatkan ridho إنما Allah. يفعله من أجل الله تعالى. Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang beramal karena mengharap ridho dari Allah. وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن المرائين. Dan sungguh telah datang hadis tentang orang-orang yang riya. أول من يدخل النار يوم القيامة. Orang-orang yang pertama yang akan Allah masukkan ke dalam api neraka. من؟ Siapa? يعني فكر. Pikirkan. تقول ربما فرعون. ربما تقول فرعون أول من يدخل النار. Kamu mungkin mengatakan yang pertama sekali orang yang masuk ke dalam api neraka adalah Fir'aun. لا. أول من يدخل النار عالم. Tidak. Orang pertama yang masuk ke dalam api neraka adalah orang alim, وشهيد في المعركة. lalu orang yang syahid di medan perang. كيف هذا؟ Bagaimana itu? أول من يدخل النار عالم. Orang pertama yang masuk ke dalam api neraka adalah orang alim. سلم يا رب سلم. سلم يا رب سلم. Salim, dalam tahap keselamatan dari Allah. يقال هذا الدكتور فلان، الشيخ فلان، العالم فلان، عالم كبير، عالم بصر. Ya, orang-orang berkata ini dokter fulan, alim fulan, بروفيسور فلان، profesor fulan. فلان عالم شيخ كبير. هكذا الناس يقولون. Ya, ini syekh besar, ini ustadz besar. Nasallallahu Itulah alaihi wasallam. supaya orang-orang ngomong seperti itu. ثم يأتي يوم القيامة Lalu didatangkan orang ini, orang alim ini pada hari kiamat. يسأله الله وهو أعلم به سبحانه وتعالى. Allah bertanya kepada orang alim ini, padahal Allah sudah tahu. أنت تعلمت العلم؟ Oh, kamu dulu belajar? نعم. Kamu belajar ilmu? Ya, jawabnya. ماذا عملت؟ Lalu apa yang telah kau perbuat? ذهبت إلى المساجد ودعوت في سبيلك. Aku pergi ke masjid-masjid dan aku berdakwah di jalanmu. علمت الناس الدين. Aku mengajarkan
kepada manusia tentang agama. في كل مكان أذهب لأحدث الناس عنك يا الله. Di setiap tempat aku pasti berbicara tentangmu ya Allah. يقال له كذبت. Allah berkata kepada dia, kau dusta. أنت لم تفعل هذا من أجلي. Kamu tidak melakukan itu semua karena aku. يخادعون الله وهو خادعهم. يظنون في الدنيا أنهم استطاعوا أن يخدعوا أهل الإيمان. الله يفعلون العمل ظاهره الإيمان. Ya, yukhadi'un Allah, yukhadi'unahu. يظنون أنهم Ya. Mereka menipu Allah, orang-orang yang riya ini. Mereka menipu Allah, padahal Allah yang menipu dia. كيف خادعهم الله تعالى؟ Bagaimana Allah menipu mereka? أدخلهم النار يوم القيامة. Allah memasukkannya ke dalam api neraka pada hari kiamat. يظنون أن الله سيدخلهم الجنة. Orang-orang ini menyangka bahwa mereka akan dimasukkan ke dalam surga. ظنا منهم أنهم استطاعوا أن يخدعوا الله في الدنيا بظاهرهم. Mereka menyangka bahwa mereka berhasil menipu Allah waktu di dunia dengan amal zahir mereka. لا يستطيعون الكذب على الله سبحانه وتعالى. Padahal orang-orang ini tidak mampu membohongi Allah Subhanahu wa taala. سيقال لهذا العالم اذهب إلى النار. Maka akan diperintah kepada orang alim ini, masuk kamu ke dalam api neraka. لماذا أول من يدخل النار عالم؟ Kenapa orang pertama yang masuk ke api neraka kok orang alim? كان ينبغي أن يعمل الأعمال من أجل الله لا من أجل الناس. Oleh karena itu kita seharusnya melakukan amal itu karena Allah Ta'ala, bukan karena orang. عقوبة شديدة. Hukuman yang berat. لأنه نسي الله. Karena dia melupakan Allah. عالم. Dia orang alim. نقول في الدنيا عالم كبير. Kita menyebut dia di dunia ini sebagai orang alim yang besar, ustadz besar. إذا قالوا فلان العالم سيأتي يزور دولة كذا الناس يأتون من كل مكان. Ya, jika dia datang ke suatu tempat atau dia datang ke suatu negeri, maka orang-orang ramai-ramai berbondong-bondong untuk mendatanginya, ya, mendengarkan ceramahnya. الناس يريدون يأخذوا معه الصورة. Lalu orang-orang ya berlomba-lomba untuk mengambil foto dengan dia. ثم يوم القيامة Lalu ternyata pada hari kiamat لا يستطيع الكذب على الله. dia tidak mampu mendustakan Allah. لماذا عملت؟ Kenapa? Kalau tanya, kenapa kamu beramal? من أجلك يا رب. Dia jawab nanti di akhirat, karena engkau ya Allah. كذبت. Allah menjawab, kau dusta. أنت عملت Kamu beramal itu من أجل أن يقال عالم كبير. supaya kau itu senang disebut-sebut alim. خلاص خذ أجرك من هؤلاء. Silakan ambil pahala kamu dari orang-orang yang memuji-muji kamu. لذلك المسكين. Oleh karena itu orang-orang miskin, لكن مسكين في اللغة العربية ليس في اللغة الإندونيسية. tetapi miskin di sini miskin dalam bahasa Arab, bukan miskin orang miskin yang sebenarnya. لا في اللغة الإندونيسية المسكين الفقير. Di dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab, miskin itu artinya adalah orang yang fakir, orang yang butuh. لكن نحن نستخدم أيضا في اللغة العربية. Tapi kita menggunakannya juga di dalam bahasa Arab. كلمة مسكين. Kalimat miskin itu الفقير في كل شيء. yaitu orang yang nggak punya apa-apa dalam hal apapun. ليس المال فقط. Bukan hanya tidak punya uang saja. فنقول هذا مسكين يوم القيامة. Maka kita akan mengatakan kepada orang-orang riya seperti ini, dia itu sebenarnya orang miskin pada hari kiamat. Kenapa? لأنه لا يملك أي حسنة. لا يملك أي حسنة. Karena dia tidak memiliki kebaikan apapun nanti pada hari kiamat. كل أجره قد ذهب. Semua pahala dia pergi. والثاني الذي سيدخل النار. Yang kedua, orang yang masuk ke dalam api neraka. لكن ليس معناه أنه سيدخل العالم أول ثم يدخل هذا، بل سيدخلون معا.
Maknanya ini saya cerita orang alim dulu, bukan maknanya orang alim duluan yang pertama masuk neraka, lalu nanti yang kedua, bukan. Mereka ini bertiga ini nanti akan masuk ke neraka bersama-sama semuanya. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, أول من يدخل النار عالم. orang pertama yang masuk api neraka adalah orang alim. والثاني Yang kedua, محسن. orang yang baik, orang Munfiq. yang dermawan, Munfiq. derma, orang yang suka berinfak. ينفق في سبيل الله. Orang yang berinfak fi sabilillah di jalan Allah. لماذا أنفقت؟ Allah bertanya, kenapa kau berinfak? من أجلك يا رب. Dia menjawab, karena engkau ya Allah. كذاب. Allah menjawab, kau dusta. ليس من أجلي. Kau infak bukan karenaku. أنت أنفقت ليقال فلان كريم. Kau berinfak supaya kau disebut, oh, fulan ini orang yang karim, orang yang baik, orang yang mulia, orang yang derma. والثالث Yang ketiga, ماذا فعلت في قوتك شجاعتك؟ yaitu orang-orang yang mempunyai kekuatan, keberanian. يدخل المعركة فيكون أولا. Dia masuk ke dalam medan peperangan, lalu dia berada di baris terdepan. الله يقول له لماذا؟ Lalu nanti Allah bertanya kepada dia, kenapa? أريد أن أقتل في سبيلك شهادة. Dia menjawab, aku ingin berperang di jalan-Mu ya Allah untuk mendapatkan syahid. الله يقول له كذبت. Allah menjawab dia, kau dusta. لماذا؟ Kenapa? إنما فعلت ليقال شجاع. Kau melakukan itu supaya kau disebut-sebut sebagai orang pemberani. قد قيل. قد قيل خلاص قالوا. Ya, qad qila. Nanti dikatakan dia seperti itu nanti. الناس في الدنيا قالوا أنت شجاع، أنت منفق، أنت عالم، أخذت أجرك. Qad qila artinya kau telah mendapatkannya. Kau telah mendapatkan pujian-pujian tersebut. فهناك شرطان Maka di sana ada dua لقبول العمل. untuk diterimanya sebuah amal. أن يجعله عمله اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. Dia melakukan amalnya itu mengikut kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. والثاني Yang kedua, الإخلاص. ikhlas. ليس رياء ولا سمعة. Yaitu dia tidak riya dan tidak sum'ah. لا يفعل ليتكلم الناس عنه. Dia tidak melakukan itu supaya orang-orang membicarakan amalnya. الذين هم يراءون. هم يراءون. كان ابن جائزة يقول الذين يراءون. Yaitu orang-orang yang yura'un, ya, orang-orang yang supaya ingin selalu dilihat amalnya. انظر. Lihat. فويل للمصلين الذين هم في صلاتهم ساهون. الذين هم عن صلاتهم ساهون. لم يقل فيه الذين هم يراءون. لم يقل الذين يراءون. هم يراءون. Baik. Lihat ayatnya. Fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang-orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai daripada salatnya. Itu kalimatnya an, bukan fi. Bukan orang-orang yang lalai di dalam salatnya. Alladzina hum yuraun. Dan orang-orang yang supaya ingin selalu dilihat amalnya. ويمنعون الماعون. Wa yamna'unal ma'un. القرآن هنا يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. Al-Quran mengatakan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. الذين هم يراءون Alladzina hum yura'un. ويمنعون الماعون. لماذا جاء ويمنعون فعل ويراءون فعل والذين هم عن صلاتهم ساهون اسم؟ Kenapa ayatnya begini? Alladzina hum عن صلاتهم ساهون اسم. Ya. Yang pertama kan fawailul musallin, yang pertama alladzina hum an salatihim sahun. ساهون هذا اسم. Ini isim. والذين Kata benda gitu. Sahun, bukan kata kerja. يا الذين هم يراءون فعل. Lalu setelah itu alladzina hum yura'un,
Yura'un itu kata kerja, itu orang-orang yang ingin dilihat. Wa yamna'una al-ma'un. Lalu wa yamna'unal ma'un, fi'il lagi, ya, yaitu orang-orang yang menghalangi atau mencegah ma'un, Limadha qala ism? Kenapa yang pertama Allah menggunakan kata benda isim sahun, Thumma qala fi'l, lalu Allah menggunakan kata kerja, thumma qala fi'lun akhar. lalu Allah menggunakan kata kerja berikutnya. Sahun ism. Sahun itu, ya, alladzina hum an salatihim sahun, sahun itu isim, kata benda. Yura'un fi'l. Lalu yura'un itu fi'il, kata kerja. Wa yamna'una al-ma'un fi'l. Lalu wa yamna'unal ma'un, ya, yamna'un itu kata kerja. لكن الذين هم عن صلاتهم ساهون اسم ثم قال الذين هم جاء بالاسم قبلها لماذا؟ لأنه لا يجوز عطف الفعل على الاسم. Ya, alladzina hum an salatihim sahun. هذا اسم. Ya, itu kan isim. Terus ya, ولم يقل Allah tidak mengatakan ويراؤون. الله لم يقل، الله سبحانه وتعالى لم يقل ساهون ويراؤون ويمنعون الماعون. Allah tidak mengatakan kalimatnya begini, alladzina hum an salatihim sahun wa yuraun gitu ya. Wa yamna'un, tapi dipisah-pisah sama Allah. Alladzina hum عن an صلاتهم salatihim sahun ويمنعون. ya. Alladzina hum yuraun. Ada lagi alladzina hum yuraun. Terus itu baru wa yamna'unal ma'un. Kenapa enggak disambung semuanya? لماذا لم يقل ساهون وقال مثلا ويراؤون ويمنعون؟ Kenapa enggak disambung aja? Alladzina hum an salatihim sahun wa yuraun wa yamna'un. Karena itu enggak boleh di dalam bahasa Arab. Karena tidak boleh fi'il itu datang, kata kerja itu datang setelah kata benda. لا نعم لا بأس، لكن لابد أن يقول الذين هم عن صلاتهم ساهون. Maka harus dikatakan, harus ayatnya begini, alladzina hum an salatihim sahun, kata benda. ثم قال الذين هم، هذا اسم. Lalu ayat berikutnya alladzina hum, ini isim, kata benda. لابد أن يأتي الاسم بعد الاسم. Harus dia itu isim bersanding dengan isim, kata benda dengan kata benda. فلا يجوز أن يقول الذين هم عن صلاتهم ساهون ويراؤون، لا يجوز هذا في اللغة العربية. Dan maka tidak boleh alladzina hum an salatihim sahun wa yuraun. Orang-orang yang di dalam salat mereka itu lalai. Itu lalai itu kan kata benda. Ya, memang agak susah nih Pak ya dipahami kan. Ini bahasa Arab ya kayaknya. Lalai itu kan kata benda. Setelah itu tidak boleh dan orang-orang yang wa yuraun, orang-orang yang riya. Itu kata kerja dalam bahasa Arab. Pokoknya nggak boleh lah kata benda dengan kata kerja itu datang beriringan dengan dan, dengan atof itu nggak boleh. والذين هم يراؤون ويمنعون يجوز أن يقول ويمنعون لأنه عطف الفعل على الفعل. Dan boleh dikatakan walladzina hum يراؤون yuraun ويمنعون. wa yamna'unal ma'un. يجوز أن يقول ويمنعون بعد يراؤون. Boleh wa yamna'un setelah wa yuraun. Ya, kenapa? Karena ini fi'il berjumpa dengan fi'il, kata kerja berjumpa dengan kata kerja. فلذلك تغير الأسلوب القرآني. Oleh karena itu berubah تغير الكلمات kalimat هنا في الآيات. di sini di ayat ini. فلم تمشي على نظام واحد. Maka dia tidak berjalan dalam satu peraturan. يمنعون الماعون. Wa yamna'unal ma'un. ما معنى يمنعون؟ Apa makna daripada wa yamna'unal ma'un? يمنع يعني يحجب عن المستحق هذا الحق. Yamna artinya adalah menghalangi, menghijab, menghalangi orang yang mustahik, orang yang berhak ya terhadap bantuan. وما معنى الماعون؟ Apa makna ma'un? الماعون كل ما يحتاجه الإنسان. Al-ma'un artinya adalah segala benda atau segala apapun yang dibutuhkan oleh manusia. والعادة تقول أننا نعطيه لأي أحد يسأله.
Dan adat mengatakan bahwasanya kita akan memberikan apapun kepada orang-orang yang meminta. لذلك هذا مثال. Oleh karena itu, ini contoh. أنت تسكن هنا Kamu tinggal di sini وبجوارك رجل آخر dan di samping kamu ada orang lain. فيقول لك يا فلان Dia berkata kepada kamu, wahai fulan, الماء الذي عندي نفذ. air yang al-ma'u indi, air yang ada di di sisiku ini, habis. di sampingku ini habis. Oh, maksudnya air yang ada di rumahnya habis. أريد بعض الماء حتى نشتري. Aku boleh minta air ya, sampai aku nanti bisa membeli. هذا في العادة تقول تفضل. Maka secara kebiasaan kamu akan mengatakan, oh silakan ambil air. أو يقول لك. Atau misalkan ya, tetangga kamu ini mengatakan kepada kamu, ماذا الكبريت عندكم؟ oh korek, kibrit korek, أو الملح. atau garam, أو السكر. atau gula. عندي انتهى أريد قليل فقط. Ya, di rumah kami gula habis, boleh kami minta gula sedikit حتى أشتريها. sampai nanti aku bisa membelinya. هذه أشياء قليلة. Itu kan benda-benda yang kecil, صغيرة. ya, benda-benda yang kecil. نقف في الشارع. Kita berdiri di jalan, والرجل الذي ينظم السيارات dan orang-orang yang mendisiplinkan mobil, يريد mengatur mobil, menginginkan 2000 روبية مثلا. 2.000 rupiah misalkan, وأنا ليس معي. dan saya tidak punya. ثم أقول أستاذ حارس معك هذا دواري تأخذها. Lalu aku katakan pada misalkan usaha Haris ini 2.000. أريد أنا فقط أريد أدفع للرجل معك 2000. هذا شيء قليل لا بأس تفضل هكذا. Misalkan saya yang nyetir, saya kan bayar parkir, nggak ada uang 2.000. Lalu saya di sebelah saya, oh Ustaz Haris nggak ada uang 2.000, ini nih pakai uang saya, gitu. هذه الأشياء القليلة Ini adalah contoh yang sederhana. Gitu. تسمى معونا في القرآن. Inilah yang disebut dengan al-ma'un. فالمعون Maka al-ma'un كل نفقة صغيرة. yaitu artinya infak-infak yang kecil gitu, yang sepele gitu. أو إن شئت فقل Atau kalau kamu mau maka sebutkanlah كل نفع ولو كان صغيرا. كل منفعة semua manfaat ولو كانت صغيرة. walaupun manfaat itu kecil. تظن أنك لا تفعل شيئا هذا قليل تفضل لا بأس. Ya kamu melakukan sesuatu ya maka يعني تقول لأخيك لا بأس تفضل خذ هذا. Misalkan kamu mengatakan kepada saudara kamu, ya silakan ambil ini, misalkan ada makanan-makanan kecil itu. هذا في العادة. Itu secara adat, secara الناس kebiasaan. كلهم يفعلونه. Semua manusia akan melakukan kebaikan-kebaikan kecil ini gitu. Itu sudah biasa. المؤمن والكافر. Baik itu orang mukmin, baik itu orang kafir. لكن هؤلاء Tetapi orang-orang ini في السورة الكريمة yang ada di dalam surat Al-Ma'un ini يمنعون حتى الأشياء الصغيرة. ya adalah orang-orang yang menghalangi kebaikan orang, walaupun kebaikan sepele seperti itu tadi, walaupun kebaikan kecil pun mereka halangi. حتى يعني هذا دليل على أن نفوسهم من الداخل خبيثة. Ini menjadi dalil bahwasanya jiwa mereka yang ada di dalam diri mereka itu adalah jiwa yang kotor. لا يريدون أن يساعدوا الناس. Dia tidak mau membantu orang lain, حتى ولو كان بالأشياء الصغيرة. walaupun bantuan itu hanya bantuan yang benda-benda yang sederhana saja, benda-benda yang kecil saja. حتى ولو كانت عادات الناس. حتى ولو كانت عادات الناس العادة biasa. حتى ولو walaupun itu sudah menjadi kebiasaan manusia kan, memberi hal-hal yang kecil itu kan orang semua melakukannya. هؤلاء يملكون. Ya, orang-orang ini memiliki, لكنهم يمنعون. tetapi dia tidak mau memberikannya. Subhanallah. Subhanallah. نفوسهم خبيثة. Jiwa mereka itu kotor. لا يريدون نفع الناس. Dia tidak mau memberi sedikit pun kepada orang lain. الإسلام جاء Islam itu datang ليقوى الضعيف. untuk menguatkan yang lemah.
ليغنى الفقير untuk membantu orang yang fakir, حتى يساعد الجميع بعضهم بعضا. sampai supaya semuanya ini saling tolong menolong. الإسلام لا يريد أن يكون في المجتمع ضعيفا. Islam ini tidak mau di dalam masyarakat ini menjadi masyarakat yang lemah. لا يريد لليتيم أن يضيع. Islam tidak mau anak yatim itu menjadi teraniaya. فلذلك ينفق عليه حتى يكبر. Oleh karena itu diwajibkan orang-orang untuk berinfak kepada anak yatim sampai anak yatim besar. يساعد الضعيف حتى يقوى. Orang-orang yang lemah dia harus dibantu sampai dia menjadi kuat. يعطي الفقير حتى يستغني. Orang-orang yang fakir dibantu sampai dia menjadi orang yang cukup. إذن الإسلام Maka Islam عدالة كبرى. adalah keadilan yang besar. يريد أن يساعد المجتمع. Islam ingin membantu semuanya di dalam masyarakat هنا ini. سؤال. Di sini ada soal. ماذا سيربح الله؟ ماذا سيفوز الله؟ ماذا سيكسب Siapa الله؟ orang-orang yang akan Allah beri keuntungan, Allah beri kemenangan? لا ليس الله. ماذا سيستفيد؟ ماذا سينتفع الله إن أعطينا Apa yang الناس؟ akan Allah ambil? Keuntungan apa yang Allah ambil? الله لا يحتاج أصلا. Allah tidak mengambil keuntungan apapun. Allah tidak butuh keuntungan apapun. الله غني. Allah sudah maha kaya. لا يطلب منك لنفسه. Allah tidak meminta kamu sesuatu untuk dirinya. Tidak. لا يقول لك أعطني. Allah tidak pernah minta sama kamu, berikan aku, enggak pernah. إنما يقول لك Sungguhnya Allah mengatakan kepada kamu, أعط أخاك. berikanlah ya kepada saudaramu. أخوك Saudara kamu من آدم عليه السلام. yaitu saudara seAdam, saudara yang sama-sama keturunan Adam alaihissalam. يقول لك أعط أخاك. Berikan saudara-saudara kamu. لكنه سبحانه وتعالى Tetapi Allah Subhanahu wa taala من كرمه di antara kemuliaannya adalah قال لك Allah mengatakan kepada kamu, أنفق في سبيل الله. berinfaklah di jalan Allah. فالإحسان للناس Maka kebaikan untuk manusia جعله الله إحسانا له. Allah menjadikan itu adalah untuknya, untuk Allah. وهو لا يحتاج سبحانه وتعالى. Padahal Allah tidak butuh itu semua. المال الذي تملكه أنت Harta, uang yang kamu miliki sekarang, هذا ليس مالك. itu bukan uang kamu, bukan harta kamu. تأمل معي هذه الآية. Renungkan ini bersama ayat ini. وآتوهم أعطي الفقير Berikanlah mereka, berikanlah orang-orang fakir من مال الله daripada harta Allah الذي آتاكم. yang telah Allah bagikan kepada kamu. هذا ليس مالك. Ini bukan harta kamu. إنما الله أرسله لك. Sesungguhnya Allah yang mengirimkannya kepada kamu. فلا تمنع خلق الله عنه. Maka jangan kamu halangi hamba atau ciptaan Allah daripada harta Allah itu. امرأة دخلت النار. Ada seorang perempuan yang masuk ke dalam api neraka. لماذا؟ Kenapa? حديث مشهور. Hadisnya populer. حبست هرة قطة Dia mengurung seekor kucing. لم تطعمها. Dia tidak kasih kucing itu makan. منعت القطة حقها. Dia mencegah kucing itu daripada makanannya, فدخلت daripada النار. haknya. Maka فدخلت si النار. perempuan masuk ke dalam api neraka. فما بالك Maka apalagi kamu بمن يمنع المسلمين حقهم. yang menghalangi kaum muslimin memang dari haknya. سيدخل الجنة. Apakah akan masuk ke dalam surga? هذه امرأة دخلت النار من أجل حيوان. Perempuan ini masuk ke neraka hanya karena seekor binatang itu. الذي يمنع الطعام عن إخواننا في فلسطين. Nah, gimana orang-orang
Ya Allah, yang mencegah, yang menghalangi masuknya bantuan makanan masuk ke Palestina. يقولون ليس عندنا الدواء. Ya, إخواننا في فلسطين يقولون ليس عندنا الدواء. Orang-orang di Palestina, saudara kita di Palestina mengatakan kami tidak ada obat lagi. لا ليس عندهم الطعام. Ya, mereka tidak ada makanan lagi. ليس عندهم الشراب. Mereka tidak punya minuman lagi. ليس عندهم الغاز. Mereka tidak ada gas buat masak. والعالم كله يشاهد. Semua dunia cuman bisa ngelihat يقولون فقط dan cuman bisa berkata-kata doang. نحن غاضبون. Kami marah. نحن نحزن. Kita bersedih. كلام يخرج من اللسان. Hanya kalam yang keluar dari lisan. كلام لا يطعم الفلسطينيين. Sebuah kalam yang tidak bisa memberi makan kepada orang-orang Palestina itu. كلام لا يعالج الجرحى. Sebuah kalam yang tidak bisa mengobati luka-luka mereka. كلام لا يشفي مرضاهم. كلام لا يشفي المرضى. Kalam yang tidak bisa menyembuhkan penyakit mereka. كلام لا ينير الطرقات عندهم. Kalam yang لا ينير. لا يأتي kalam yang tidak bisa menerangi jalan-jalan di Palestina itu. كلام فقط. Hanya kalam saja. العالم كله Dunia ini semuanya يمنعون الماعون عن أهل غزة. yamnauna الماعون. sedang menghalangi masuknya bantuan ke dalam Gaza. لكن Tetapi أنا أعلم saya tahu أن المسلمين bahwa kaum muslimin يريدون مساعدة إخوانهم mau semuanya ini membantu mereka, لكنهم لا يستطيعون tapi kaum muslimin ini tidak mampu لأن الأعداء يملكون السلاح karena musuh itu memiliki persenjataan. لكن لا بأس Tapi tidak mengapa, الله سبحانه وتعالى سيفرج الكرب Allah nanti yang akan mengangkat kesusahan ini ويصرف الهم dan mengangkat kesulitan ini, ويتقبل شهداء المسلمين. dan Allah nanti yang akan menerima mereka yang sudah menjadi syuhada. لكننا نستطيع أن نمنع الماعون عن الكفار الآن. Tapi kita sekarang juga bisa mencegah maun, yang menghalangi bantuan daripada orang-orang kafir الذين يحاربون إخواننا. yang sedang memerangi teman-teman kita. لا نشتري منهم. Kamu jangan beli produk-produk mereka. نقاطع. Kita embargo. هؤلاء Mereka يجوز معهم boleh mereka itu أن نمنع عنهم ما يحتاجون. ya menghalangi masuknya bantuan kepada saudara-saudara kita. لكن Tetapi نسأل الله تعالى kita minta kepada ألا Allah نكون supaya kita tidak menjadi من الذين منعوا daripada orang-orang yang ikut menghalangi masuknya bantuan عن itu. المسلمين Dia untuk orang kaum muslimin ini أي منفعة. segala macam manfaat, صلاح المجتمع kebaikan masyarakat لا يتم tidak sempurna إلا بالمعونة. kecuali dengan bantuan. كل يضع يده في يد أخيه Semuanya meletakkan tangannya di tangan saudaranya, فيساعد الغني الفقير maka orang yang kaya membantu orang yang miskin, والقوي الضعيف orang yang kuat membantu حتى يعيش المجتمع سعيدا. orang yang kuat membantu